Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wa akhwat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, bil khusus wakil talqin Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Syurailia Bapak Kiai Haji Maliki Thohir, kedua Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Qadir MSI, ketiga Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Jawa Timur Bapak Haji Muhammad Ali, dan semua ikhwan akhwat rahimakumullah. Mohon izin kami memberikan sedikit pengantar. Kami ikhwan akhwat LDTKN Gresik sangat berbahagia dan dengan senang hati atas kehadiran Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya dan juga Ketua LDTKN Korwil Jawa Timur. Maka dari itu, izinkan pula kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan hadir pada acara manaqib pada malam hari ini. Oleh karena itu, kehadiran beliau sangat bermakna buat kami semua. Maka dari itu, kami sangat menunggu tausiah, arahan, dan fatwa-fatwa beliau agar kami semua bisa lebih berkhidmat dalam mengikuti ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Oleh karena itu, dengan senang hati mari kita nikmati dan pahami bersama paparan ilmu yang disampaikan beliau nanti. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terjadi, dan semoga acara manaqib pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Selanjutnya, perkenankanlah pula kami menyampaikan adab dalam mengikuti manaqib sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai wudu. Yang kedua, niat itikaf. Yang tiga, selama mengikuti manaqiban berlangsung tidak diperkenankan ngobrol atau melakukan aktivitas lainnya, dan sangat dianjurkan untuk bertawajuh. Para ikhwan akhwat Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Pertama serta paling utama, kita bersihkan niat dan luruskan hati kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, serta nikmat afiat, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dengan kodrat dan irodatnya lah kita semua dapat hadir di tempat ini dalam melaksanakan amalan bulanan Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu amalan hikmat manaqib Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para tabi'in, para aulia Allah, serta mudah-mudahan kita sekalian yang hadir termasuk dalam golongan dan pengikut beliau, serta mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sebelum kita mulai acara manaqib ini, mari kita sama-sama tertib dan khidmat disertai khusyuk hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama kita tujukan atau kita khususkan untuk Guru Agung Syekhuna Mursyid Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Pangirsa Abanom. Semoga senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah karomah dan barokahnya untuk kita sekalian yang khidmat kepada Pangirsa Abah bi barokatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada keluarga Pangirsa Abah, khususnya kepada Pangirsa Umi serta putra putri Pangirsa Abah serta Ahlul Bait Pangirsa. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan kekuatan mengemban amanah Pangirsa Abah, mengembangkan dan memajukan Pondok Pesantren Suryalaya serta ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah bi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya ditujukan kepada para wakil talqin dan para mubalik Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada. Semoga beliau diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanat guru mursyid, khususnya dalam menegakkan ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah atau risalah Islam pada umumnya bi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya disampaikan kepada kita semua yang hadir dalam acara manaqib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan serta taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh dan solehat, yang selalu bersyukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita sekalian mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sekalian mendapatkan pancaran karomah
dari yang mempunyai manaqib ini, yaitu Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu. Mudah-mudahan segala hajat kita sekalian dikabulkan Allah dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah serta bekal beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan pada para ikhwan dan akhwat yang saat ini tidak dapat hadir dalam acara manaqib ini. Semoga diberikan kemudahan, keselamatan. Jika yang sedang sakit baik zahir maupun batinnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Yang sedang dalam kesulitan, semoga diberikan jalan keluar dan kemudahan hingga dapat kembali bersama-sama di majelis ini untuk melaksanakan amalan manaqib ini pada waktu yang akan datang. Bi barakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya ditujukan kepada kedua orang tua kita sekalian yang masih hidup. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan zahir batin. Untuk yang sudah tiada, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan alam kuburnya, serta mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk almarhum almarhumah, mohon disebut nama anggota keluarganya masing-masing. Bi barakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Yang terakhir kita tujukan khusus kepada para pimpinan negara. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kejayaan agama dan kemajuan negara, dapat membawa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun warratun ghafur. Bi barakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara pokok manakib ini, di antaranya yaitu pertama, pembukaan. Alhamdulillah tadi telah kita laksanakan. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ali Nurdin. Ketiga, pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Bapak Sri Cahyo Tri Waseso. Keempat, tawasul yang akan dipandu oleh Bapak Agus Romli. Kelima, pembacaan mangkoba yang akan dibacakan oleh Bapak Hari Wibowo. Pembacaan doa manakib yang akan dibacakan oleh Bapak Ki Haji Maliki Thohir. Keenam, khidmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Muhammad Qadir MSI. Selanjutnya kepada para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu serta tempat dipersilakan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhul almarhum Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejembaran Lakman. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan, keagungan, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan tegaknya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insaflah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya As-Sabun Alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Keempat, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat yang tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang.
Karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat, dalam laut, dan di lautan. Dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap berita agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman, tentram, kemarifah, rojinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita torekot khodriya naqsabandi. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan, zahir batin, dan bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid, agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan, tertanda Hadratus Syekh Kiai Ahmad Sebuah Pak Tajul Arifin. Untean mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi kepada orang yang membencimu. Khususan ila Hadratus Syekh Kiai Ahmad Sebuah Pak Tajul Arifin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi aba'i wa ikhwani wal anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikati muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wasyalihin
ولكل وشابكل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وتلتلك لهم اليوم الدين جعل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا ومولانا وعمادنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة وتبين لهم بإحسان إلى يوم الدين سأولي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التربية المحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولد من المسلمات مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها شأولي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع الطرق خصوصات الحضر سلطان أولياء غوث الأعظم قطب العالمين أشهد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسر شعب القصير جنيد البغدادي وسر محروف الخلق وسر شير سقاط وسر حبيب العزام وسر حسن بشري وسر جعفر الصادق وسر سهل الوهماني وسر جعفر المستمي وسر سبها من سبحان حضرة إمام رباني حضرة الكرام حضرة الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وإلى حضرتنا الكرام حضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شأولي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا والمشايخ وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن ومن علينا ولمن أرسلنا واستوصانا وقال لنا عندك بدعاء الغيب شأولي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل والذي أذن يوم القيامة شأولي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقط وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائد وتنال به الرغائب وحسن القواد واشتسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بأدب كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد
وتنفرج به الكرب وتهدى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirah. Memetik dari kitab Tafriqul Khatir fi manaqib Syekh Abdul Qadir dan kitab Ukutul Nadi fi manaqibil Jain. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syekhul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani sebagai berikut. Manqobah ke-35. Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa tarekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada tarekat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik,
Salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal sebelum aku mendalami dan mengamalkan thariqahnya. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Kashmir, di bawah gunung mengalir sungai, lalu ia mengambil air wudhu untuk sembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup bertiup sepoi-poi basah menipasi badannya yang letih sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau membawa mahkota merah dan serban hijau. Syekh Ahmad Khanji berdiri menghormati kedatangan beliau. Mari ke sini lebih dekat lagi, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan serban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Khanji dan berkata, wahai Ahmad Khanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku, menjadi rijalullah. Lalu beliau menghilang dan bangunlah Syekh Ahmad Khanji dari tidurnya. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian dia pulang kembali kepada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya. Gurunya berkata, wahai Ahmad Khanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hikmah kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak dan kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Al-Tibi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Khanji. Manqobah ke-36, Syekh Ahmad Khanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Syekh Ahmad Khanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk masak roti bagi fakir miskin. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, sekarang kau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia. Lalu Syekh Ahmad Khanji mohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, iya, kalau ngotot silakan saja. Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar dan diikat. Waktu akan diangkat ke kepalanya, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Khanji, kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Khanji pulang kepada gurunya. Ikatan kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad Khanji. Setibanya di tempat gurunya, yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya berkata, nah Syekh Ahmad, tadi kataku bagaimana kepalamu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sejak kini sudahlah, jangan mencari kayu bakar. Engkau oleh Sayyid Abdul Qadir sudah ditunjuk dan dalam pangkat rijalullah. Allahumma ansur alaihi rahmatahu wa ridwana wa bidana fi aswari fi kulli waqti wa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sultan Aulia Abdullah Satya Qutbin Rabbani Mas'ud Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu ya kana nasta'in ya kana taqin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna, asma'i nabiyyikal mustafa, asma'i nabiyyikal abdul qadir al-mustafa,
أهل قلوبنا من وسل يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك أمتنا للسنة والجماعة وصرف بها صدورنا أسر بها أمورنا فرج بها همومنا أحسب بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا واصلح بها أحوالنا بلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا أصل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وجعلنا بها من المتبعين سريعة يمينك المتشدين بخبة المهتدين كده شريعته وتوفنا على وتوفنا بها على سنتي ولا تخرنا فتر شفاعتي وانصرنا في سمرتي أتباع الهدى المخجلين السابقين أصحاب اليمين يا أرحم الراحمين وأعتذر بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.